Hawa ni baadhi ya wakazi wa kijiji cha Manyogaseka wakionyesha majeraha baada ya kuhujumiwa na polisi wa eneo hilo. Wakazi wanadai kuwa kuna baadhi ya viongozi katika eneo hilo ambao wanashirikiana na polisi kuwanyanyasa hasa wale wanaodhaniwa hawakuunga mkono chama cha NRM katika uchaguzi uliopita. Polisi yawanekuba ekutagisa n'ekyo talyanko nekune weno musago banyi kubunyize ngalo nesezala wanyibi bamukwata late tulina abakulembeze betwalonda bonna tebamanyi na mateeka era tusaba abakulembeze bafunenga n'omusomo babasomese. Hata hivyo, mwenyekiti wa sehemu hiyo Allen Bengane amekanusha madai hayo akisema wakazi wanamsingizia. Ogera ku polisi yafe yatuyebwa DPC kulimba kubanga fe wana abatuuze tubadde tetulina polisi nga buli omu akole kyayagala. Mmoja kati ya wakazi wa eneo hilo kwa jina Regina amesimulia jinsi askari wa polisi walivyokunywa pombe yake na kukataa kulipa. Alipojaribu kudai akatishiwa maisha yake. Ngamba ko mungalo tonkwata nga mubbi wabula nkwata mpola nze mala okugalawo ennyumba yange yonna nzije ntukole ki ontwale mu komera ko mungalo yangamba tojja jigala. Sasa wakazi wanamtaka mkuu wa polisi kufuatilia madai yao na kuadhibu wale wote wanaowanyanyasa.